Guys, siyang lapu-lapu guys. Yan. Yan guys, buntot lang ano sa guys kasi malaki. Yan na yan guys. Hindi ko na mauubos yan. Yan guys, so press na press. Yan guys, lagyan ng Ajinomoto. Yan guys, luto na ang ating lapu-lapu. Let's eat. Guys, let's eat. Guys, let's eat. Ulam tayo ng ulo ng lapu-lapu guys. Perfect.